Katong gani, katong gitagaan pag makaon dapit sa may sibiranan. Dadang. Lipaw. Ano ba to itisig og sunod-sunod? Sagdi lang na siya kay magduwa man pud na siya. Magduwa sa 3D. Guys, naami diri sa taas. Vlog dito ide. Ha? Unsa dili na to pawos mag-vlog dito ide. Muuban man siya. Wala tayong magagawa. Mayo. Ayaw mo na sa pangpang. Guys, so mao pa di pag gawas na mo sa mga bata. So na nami karon nagasuroy-suroy diri sa among palibot. So anindot lang karon guys kay bantok ang mga yuta. Wala siya'y katubig-tubig, no? So dili ta malapukan today. Kay bali man kabagtok